फालाकाटा प्रखंड के धनीरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के दुधुआ नदी पर बने बांस का पुल भारी बारिश के कारण बह गया। पुल न होने से स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों का कहना है कि उन्हें पुल न होने के कारण आंगड़ा भाषा या सिलबाड़ी होते हुए धूपगुड़ी तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। फालाकाटा से रंजीत रॉय का रिपोर्ट डूअर्स तक। আজই ভোরবেলা ভাঙিছে। আচ্ছা, অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে নাকি? আচ্ছা, এলা তো খুব অসুবিধা হইলে এই পাশ দিয়ে যাও। এই পাশের লোকের খুব অসুবিধা, ও পাশেরও অসুবিধা, দুই পাশেরই লোকের অসুবিধা দাঁড়ালো। হাজারের উপরে হবে, হাজারের উপরে লোক যাওয়া আসা করে। হ্যাঁ, নৌকা নামাইবারে লাগবে। আচ্ছা, নৌকা কতদিন নাগাদ? এই একটু মেরামতি করার পরে নৌকা নামাবো। তোমার পরিচয়? ওই সাধুর ঘাটে সাধু। আচ্ছা, ঘাটের সাধু। হ্যাঁ, ঠিক আছে।